प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान साधनार चाबिकाठी हूँ समर्पण। समर्पण बिना ये साधना पथ केवे सुरक्षित नुहे किंबा जीवन मध्य सुरक्षित नुहे। तेणु साधना बा जोग र चाबिकाठी हूँ समर्पण। अच्छा, समर्पण माने आमे प्रकृति कौन बुझू? सबु किछि को अर्पण करिवा रो ना होची समर्पण। अच्छा, सबु किछि जदि आमे अर्पण करिया दबा काहा को दबा? जाइते लोक तो देहबनी, अपात्र तो दान करी हबनी, कारण अपात्र दान कले से दानर महत्व रहिबनी। तेणु एठी आमको चिंता करिया पड़े मु काहा को देबी। श्री अरविंद महाभୟରେ स्पष्ट करदेले जे भगवान को पाखरे और भगवती शक्ति को पाखरे निजे जहा और निजर जहा किछ अछि से सब को समर्पण करिया को पड़िबो। तेबे भगवान को पाखरे दबा भगवान ही उठिबा, भगवती शक्ति को पाखरे दबा रूपांतर हवा। कहना भगवती शक्ति आमको रूपांतर करती। रूपांतर जे देवी भगवती शक्ति सी आमको रूपांतर करेंगे। आम जोगर जो लक्ष्य बा जीवन जो लक्ष्य रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति। ये हूँ बाबाजी वाक्य, बाबाजी महाराज वाक्य, रूपांतरित मन प्राण शरीर रे भगवत प्राप्ति। यहाँ हूँ लक्ष्य। तेणु जो रूपांतरित मन प्राण शरीर बर्तमान तो आम जो मन प्राण शरीर पाइचु ये मन प्राण शरीर तो रूपांतरित हैनी। तेणु ये भगवान पाइबा तो बड़ दुसाध्य। ये प्रथम आमको मन प्राण शरीर को रूपांतर करने को पड़ो। ये गोटे शब्द आमको अड़ुआ लगुनि रूपांतर। आम रूपांतर कौन बुझीचु? आम पाठ पढ़ला बेले आमको टीचर आमको समास कथा कही था, संधि विच्छेद कथा कही था, व्याकरण थाए रूपरू अंतर रूपांतर, अन्य रूप रूपांतर, एमती सब कथा कही था, समास कथा कही था। किंतु रूपांतर प्रकृत भाषा से नुहे। जोगिक सेन्स जदि आम देखा स्पिरिचुअल सेन्स देखा रूपांतर अर्थ होची गोटे उच्चतर शक्तिर निम्न भूमि को अवतरण और क्रिया। अर्थात जो प्रकार अवस्था भितर रहिले उच्चतर शक्ति आम भीतर को अनुप्रवेश करिवो, क्रिया करिवो एवं तार क्रियार प्रभाव होची रूपांतर। तेने ये जो कथा कहउची रूपांतरित मन प्राण शरीर भगवत प्राप्ति, बर्तमान आमे जो मन प्राण शरीर पाइचु ये मन प्राण शरीर रूपांतर संभव नुह। तेणु आग रूपांतर हवा पड़ो मन प्राण शरीर। तो किए करिवे? जे रूपांतर मेसीन धरी बसचंती माँ होचंदी रूपांतर कारिणी शक्ति। तांकरी पाखरे जे दब सी ही रूपांतर हम। जहाँ दिया ता रूपांतर हम। मन दिगले मन रूपांतर हम, प्राण को दिगले प्राण रूपांतर हम, शरीर को देले शरीर रूपांतर हम, जीवन को देले जीवन रूपांतर हम, संपत्ति को देले संपत्ति रूपांतर हो, पद पदवी को देले सी भी रूपांतर हो। जहाँ दिया से रूपांतर हो। तेणु आमे भगवान किए जानिनु। हाँ, स्थूल लोक किए होता आम देखु था हम नहीं जो तुम एटा दे दिंतु सेटा ना। तेणु आम तो देखिपारनु क्या पाखे दबू? भावरे दबू। भावरे दे शिखा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। समर्पण तीनटा उपाय अच्छी। मु तीनटा उपाय कहूँ। प्रथम आम भौतिक भाव में दबा, तापरे मनस्तरीय भाव में दबा, तापरे चेतनार दबा। तीनटा उपाय दबा। तेणु जन भौतिक भाव में केन दब? आम घरे निहाती माँ से फटो थी, फटो पाखे जे छिड़ा हवा कह माँ मु हूँ तोर, तू हूँ मोर, तू मते ग्रहण कर, तू मते जेमिति करिया को चाहिए सेमिति कर, मोर संपूर्ण दायित्व तू ने, मोर घर द्वारा जमी बाड़ी सबकि को मैं तुम चरण निवेदन करुच्ची, तुम्हें ताकू ग्रहण कर रूपांतर कर। एमिति कहू 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 दिने समय आसो अनुभव आसो सी
मनरे चिंतार सतरे मु दौची ना खाली ठकुची सतरे कौन मु दौची जदि मु कहूँ एटा माँ कर बोली पुणी केमती कहूँ एटा मोर बोली ता माने मु देनी जदि मु कहूँ घर माँ कर ताले घरे मु रही मो परिवार रही क्या घर रही मो घरे रही ना माने अहंकार को स्वार्थ को दूर करने यहाँ गोटे सहज बाट घरे माँ को मुरबी बोली मानिबा अनुभव रे रखिवा मु माँ को घरे रही माँ को घरर जावतीय कार्य मो द्वारा संपन्न करा जाउची माँ ही कराउछंती बिलवाड़ी मु चाष कर माँ को बिल मु चाष कर माँ मते तांको बिल निजुक्ति देइछंती तेणु बिल काम मो द्वारा करूँ मो मूलिया मानक आणिकी आम बिल मानक काम करूँ शेष मजूरी आम दऊ ठीक से भली माँ मते काम लगे देइछंती तेणु मो माँ को बिल काम कर माँ को घरे मु रोची माँ को प्रसाद मु खाऊँ घरे जो खाद्य तैयारी होता माँ को प्रसाद केते हम आम तो खाद्य खाऊ प्रसाद कौन खाऊ आम माँ मान पचार तो सतरे माँ मैंने जदि माँ को अर्पण करुवे ताला प्रसाद हम जदि घर माँ मैंने यदि रोषे कलापर माँ को अर्पण कर से खाद्य हम आम खाद्य खाइबा ना प्रसाद खाइबा तेणु खाद्य प्रसाद रूप नवाक हेले खाद्य समर्पित हवा दरकार अच्छा जड़े कहीं समर्पण कर खाद्य को मत जड़े कहले भाई आम घरे भारी झगड़ा लगुच कौन भाई ये तो जमा बुझुना मत पार्चर को छाड़ू ना खाली पार्चर कथा कहले खाली डेऊ खाली जुक्ति कर अच्छा 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 गोटे काम कर तुम किसी सहित बातचीत कर नहीं जुक्ति तर्क आड़ को जाओ नहीं केबे भी जुक्ति कर नहीं कहीं वीर शक्ति जगिकी रही से मौका देखिले आक्रमण करदे तो तुम जुक्तिर अवस्था को देखिक से सुजोग पाती तेणु वीर शक्ति कहीं सुजोग दब तेणु गोटे बुद्धिर काम कर कि कहवा दरकार नहीं घर रोसे किए करे मो जा भी करती कि ना तुम एण रोसे कर है जा परिया पत्र काटवे सहयोग कर दिंतु बा अन्य किसी कम सहयोग कर कि रोसईटा तुम कर सारापर तुम भर गोटे भावना रख जे मु आज माँ को प्रसाद तैयार कर माँ को प्रसाद तैयार कर माँ खाइबे तेरे माँ खाइबे जेहेतु माँ को खुशी हे मो घर को जदि कुणिया को डाक सपोज आज आम घर को झील घर झील पार्टी आम बर पार्टी आसो देखापी केते सत्कार कर बहुत सत्कार कर पूर्व केते प्रस्तुत थी घर द्वारा सफा सुतरा करी खाद्यपेय सब ठीक ठाक कर रखि केते आसे खाली जगिकी थी पूरा नीट एंड क्लीन घर पूरा डेकोरेट भी हो घर द्वार आ घरे भी कई माने जुक्ति तर्क पाटितुंड हो हला एसब किसी नथिबो हाँ कहीं गोटे इम्प्रेसन आसो ना तेणु आम जमी प्रस्तुत रोज जड़े खाली कुणिया आम घर को आसे आम के प्रस्तुत होचु आ सहज दिव्यजन नहीं आसवे दिव्यजन आम घरे खाइबे मु कुणिया को कहीदे से आज खाइकी आम घरे जी तेणु केते मुझे दैनंदिन जीवन में दि चार आइटम मुझे खाईदे भात टे कर डाल टे कर शाग टे कर कि भर्ता टे कर किसी गोटे करदे बास चली जाऊँ कुणिया को कौन से निहाती आउ केते प्रकार आइटम सब करा कहीं कुणिया खुशी हे आउ रंधा बढ़िया हवा दरकार लुणिया हम नहीं कि राग हम नहीं जमी कुणिया मैंने पूरा खुशी मन में खाइबे गोटे अतिथि सेवा हम अतिथि होती ईश्वर ये गोटे भावना रखिकी आम करवा तेणु स्वयं माँ खाइबे माँ आज आम घरे खाइबे तेणु माँ को प्रसाद तैयारी हो तेणु माँ खुशी हे तेणु केते नीरव करें केते माँ को चेतना रही कराव केते माँ माँ नाम जप करी कराव केते माँ को आम धूप दरकार नहीं फूल दरकार नहीं से डिश रे थी से डेक्ची रे थी से कड़े थी से तावा थी सब थाऊ ताको बाहर करके रखिले कि से रोसे जगह भी थेली कि असुविधा नहीं गोटे मिनट तो से नीरव रही पार गोटे मिनट नीरव रही माँ को कहीपर जे माँ ये खाद्य को मुझ तुम चरण अर्पण करुमे ग्रहण कर ता भीतर शक्ति भरी दियो चेतना भरी दियो जेमिति कि ये खाद्य को जी खाइब ता भितर तुम शक्ति काम कर तुम चेतना काम कर
गोटे ड्रप पानी जदि गोटे पत्थर उपरे पड़ुची, धर टांकी उपरे अच्छी तले पत्थर अच्छी, तो गोटे गोटे ड्रप पड़ुची, गोटे गोटे ड्रप ओनली, तर से गोटे गोटे ड्रप पानी तले जेते बड़ पत्थरटा थिले भी किछि दिन पर सेटा कणा हो जिवो। ताले गोटे ड्रप पानी रो कोठु एते पावर आसिला जे पत्थर को कणा कर देला। आमे ड्रिल मेसिन नहीं कि कणा कले जेमिति हुए, ठीक पत्थर को से सेमिति कणा करि पकेलानी। ताले पानी ड्रप रो केते पावर अछि जानि होछि। सेमिति गोटे गोटे ड्रप भाव धीरे 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 तले आम परिवार सदस्यों भितर प्रवेश करिवो। काना खाद्य को आम अर्पण करछे, खाद्य बर्तमान प्रस्तुत हो जाइए, प्रसाद हो जाइए, तेणु खाद्य बर्तमान माँ को अर्पण कला से प्रसाद हो जाइए। पुणी भाव रखीचे कौन ना ए खाद्य को जी खाइब ता भितर तुम शक्ति काम करू, तुम चेतना काम करू, तापर माँ को शक्ति माँ को चेतना काम कले तापर कौन हम से शक्ति आ चेतनार प्रभाव रे एटा आम विचार करिया बाट नुह, आम काम नुह। से सेया कले। किछि दिन गला नेक्स्ट वर्ष जो पाठचक्र वार्षिक उत्सव को गली देखाला, मत कहले भाई आज से आसने बढ़िया कथा कहला, आपणकर कथा बढ़िया काम कला, मुझे तुम से कल तो कहला हाँ कली भाई एपर्तन करुच्ची। आ परिवार लोक मैंने आउ कि पार्तुंड करना पार्चर विरोध करना। बर्तमान बड़ा खुशी मन समस्ते पाठचक्र बस। आगुरी मु एकुटिया बसुली, मो स्वामी बसु नथिले, विरोध करते कौटी गोटे वार्षिक उत्सव जावाई कहले से मत नईकि जाऊ नथिले। खालटार घरे बसिक टीवी देखुए कौटी मत नहीं छाड़ देकी आसना कहले भी से जाती। कि देखु वार्षिक उत्सव को आसछंती, मत देखे भी देले स्वामी को। तापर मु कहली पाठचर करतु, क्या आम अनेक देवादेव को आज पर्यटन पूजा कर आम गुण बदली नहीं। से राग अच्छी, से हिंसा अच्छी, से लोभ अच्छी, से अहंकार अच्छी, से स्वार्थपरता अच्छी, तेना बदली नहीं। लोके दिव देवता को पूजा करपर्यंत किंतु बदलू नहीं। मंदिर जावा हो बदलू नहीं, पूजा करा बदलू नहीं। शिवरात्रि प्रबल भिड़ हो, रथयात्रा प्रबल भिड़ होले गुण बदलू कि चरित्र बदलू कि चेतना बदलू कह कहले ना जी बदलैबे से आज पर्यटन आम आराधना करन। तेणु जाओ डेरे हो कि धीरे हो माने शीघ्र हो आपण ये माँ धारा भितर को आसिले बर्तमान माँ ही आपण को बदलेबे। से कहले कहले हाँ सତରେ भाई ये माँ ही मत बदल मैंने केमी कहले मुझे ये पाठचर जावाई मत कहला मुझे नेली मु बुलिया पलैली बाटर गोटे एक्सीडेंट एमती होगला मो मुहर बाहर पड़ा माँ बोली। हठात दुई जन बाहर बसिले उठेकी नेले गाड़ी है विशेष इंजर्ड हो नी। हॉस्पिटल को नेले मत ट्रिटमेंट कले, मो गाड़ी आनिक मत छाड़ दे गले, आम घरे छाड़ दे गले। मुझे बड़ धन कृतज्ञतार भाव जनइली। मो स्त्री तार मो पाखे बसिक नाम जप खाली कला माँ 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 जप कला। मु देखिली 7 दिन भितर मो घा हरिका सुखीगला, पूरा भल हो जाइए। ये जो नाम जपर एत प्रभाव अच्छी आ मु जो माँ बोली डाकीदेली कुआड़े थे लोक आसिक हठात मो पाखे पहुँचीगले। कई लोक नथिले मुझे गली गोटे खाल गाड़ी पड़गली, एक्सीडेंट होगला असुविधा होगला कि लोक कोई नथिले हठात कौटू आसिले मत नहीं पलैले। मुझे जो माँ बोली तुम डाकी देच माँ को साहाय्य मिले। माँ नाम जी डाकी माँ साहाय्य निश्चित पाई। माँ का शक्ति निश्चित हाथ सुरक्षा देछि। आहरी किसी बड़ धरण हबार थिला माँ बोली डाकी देच, तेणु माँ को सहायता सांगे सांगे मिल जाइए। माँ को उपस्थित से रही जाइए, तेणु आहरी मेजर किसी हबार थिला जाओ कहले ना ये माँ कृपार जाओ विशेष किसी है कि जो प्रकार खाल में पड़गली मुझे जापारे नलाटे बन नलारे सीधा चकटा पशिगला, रास्ता काटी पूरा नाली कर है। तेणु मुझे जापारे आउ गोटे बाट कर तलपटे जावाई मुझे जापारे मुझे तो सीधा माड़ी जाऊली पशिगला गाड़टा पड़गली। मुझे जो प्रकार जगह तो निजे कौच ये पड़े लोक मरिया कथा बचा कथा नुह कि बचीच सामान्य टे इंजोर्ड हो गाड़ी मत विशेष किसी खराब है से आनी गाड़ी में पहुँचले मेडिकल तुम नेले तुम गाड़ी आनी पहुँचले घरे पूरा सुरक्षित तुम छाड़ देकी देख कौ प्रकार सहायता किए माँ दे। तेणु
ये जो अपा जनक जो माँ माँ नाम जप करते ठीक से भाई जदि आम खाद्य रोषे कला बेले माँ 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 जप कर रोषे करुवा माँ तम शक्ति या भितर प्रवेश करू चेतना तम या भितर प्रवेश करू एवं प्रथमे भावर सहित अर्पण करिया माँ ए खाद्य को मुझे तुम चरण समर्पण कली तापर जहाँ को खाया दब ता भितर स्लो पॉइजन भली माँ को चेतनार जो स्लो पॉइजन धीरे धीरे पशिव धीरे धीरे पशु 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 जी जिते बड़ा विरोधी होते भी तापर धीरे धीरे से सपोर्ट करा जदि एमती लाजरे से कहबन क्या आगुरी बहुत विरोध कर हठात कहीपरनि किंतु से निज अनुभव कर सतरे पार्श्वटा बढ़िया काम तापर से अनुभव करेंगे कथाटी तो से जो अनुभव कला जे पार्श्वटा प्रकृति बढ़िया काम सहयोग कर भितर भितर तापर धीरे धीरे आसिक बस पार्श्वे निजे बैकंठ बाहर कर पढ़ तापर परिवार समस्त भितर से माँ को चेतना कार्यकारी हो तेणु परिवार समस्त को जदि आम माँ को धारा गढ़िया को चाहूँ तेणु घर गृहिणी जनक यही समर्पण पूर्वक भाव से रोषेटी करवा दरकार क्षेत्र आम कम कर दुकान व्यवसाय कर समर्पित भाव में कम करुवा तार से प्रभावटा जहाँ पाक दिगला ताठी कम कर निज भितर कम करने सहित आम जहाँ को देले सर्व कले ताठी से चेतना कम कर ये हूँ सूत्र तेणु साधनार सूत्र हूँ असल सूत्र हूँ समर्पण समर्पणर परिभाषा कौन द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन इज सरेंडर सरेंडर कौन कहली द डिसीजन टू हैंड ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ टू द डिवाइन मो जीवन दायित्व को भगवान का हाथ में जो टेकीदेली ये जो निष्पत्ति नेली अच्छा मो जीवनटा जो भगवान को देदेली आउ मो जीवन पर मोर चिंता करार थी कि मो जीवन कौन आसो माँ बुझे मु कौन काम करी माँ बुझे कौन खाइबी माँ बुझे मु कुआड़े जीवी माँ बुझे मो जीवन कौन आसो माँ बुझे केमी समाधान हम माँ बुझे एवरीथिंग माँ बुझे तेणु जीवन को भगवान का हाथ में टेकीदवा जो मु भगवान को जीवन मो जीवनटा तो भगवान को टेकीदेली ताल मु कह गली भगवान कर अच्छा भगवान कर कौन नहीं सब कथा अच्छे पृथ्वी सारा संपत्ति पाखे अच्छे आम कहूँ मुझे टंकार मालिक है माँ चाहूँ तो आमको पूरा पृथ्वी सारा टंकार मालिक करे ये समर्पण गोटे लिविंग एग्जांपल मु कहूँ जड़े अति गरीब बापा तार आजमा पेसेंट धईसे हूँ कम करपारती बेसी माँ तेणु नली पापड़ बादामंजी मटर सोला एटा सब भाजती पैकेट करती ताकू दुकान मानक नहीं दे दियंती विभिन्न दुकान सब खंजा कर समस्त को नहीं दियंती मुढ़ी भी भाजती से पिलार जे माउसी मत कहला से शिविर को आसला कहला भाई मो देई घरे गोटे पार्चर करवा मो देईर अवस्था बड़ सांघातिक बहुत गरीब ओळिए खाइने दिवला खाया पाऊनी गोटे गोटे ओला खाई रोचे ठीक अच्छे ताहर पार्चर करवा पाठचर करागला से पिलाटी से षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़ुला भगवान पुणी एमती गोटे पिला देइछंती जे कि दीटा आशावाड़ी धरले चलुच षष्ठ श्रेणी पिलाटा आशावाड़ी धरिकी चलुच आशावाड़ी काखरे जाकुची तापर चलुच चली पार गोड़टा तार लगुनि ठीक रे स्ट्रेप माने अति जोरे से पादड़ा पकई पाऊनी खाली टिके टिके ये करी जाउछ ए प्रकार अवस्था भाई भौणी दुई जन माँ बापा पुणी माँ अवस्था एमती झील ठीक अच्छे कौन झील माँ ये दुई जन ठीक अच्छे बापा राजमा पुओ हूँ छोटा आशावाड़ी धरले चलुछ पाठचर सब माँ को कृपा कथा कहूली आ माँ को जहाँ समर्पण करा जाए माँ केमता दायित्व अति सुचारूपे तुलांती मुझे कहली तमें घर को एबेठू माँ को दायित्व दे दियो आज मन रख जो दिन पाठचर कल से दिन ये घर मालिक हो गले माँ तमें आ नुह जेतु घर मालिक हो गले माँ तेणु छुआ कथा किए बुझ माँ बुझे तुम स्वामी कथा किए बुझ ये माँ बुझे ये झीर कथाटा किए बुझ माँ बुझे तुम कथा किए बुझ माँ बुझे तमें एत व्यस्त हेनी
ତମେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ, ରାତି ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ କଲି ତମ ଚରଣରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଯାହା ଭାବିଛି, ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଛି, ଯେତେ କ୍ରିୟା, ଯେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେତେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଦିନ ସାରାର ସବୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋତେ ବି ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ, ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ତମ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ରାତିରେ ଯେମିତି ଅଚେତନା ଭିତରୁ ନ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁଛ କୁହ, ମା ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ତମ ସେବାରେ ମୁଁ ଯିବ, ତମ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି, ତମେ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କର। କି କାମ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କେମିତି କାମ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ତମ ସେବା ଯେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି, ତମ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବି, ମୋତେ ତମେ ବାଟ କଢ଼େଇକି ନିଅ, ମୋତେ ତମେ ପରିଚାଳିତ କରିନିଅ। এইভাবে তুমি রাতে শোলা বেড়ে আর সকাল বিছনা ছাড়লা বেড়ে দুইটা কাম কর না। সে দুইটা কাম করছেন। ছুয়া পিলা সব সমর্পণ করেদেলে, মা 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 নাম জপ কলে। তাপরে যেতবে 5-6 বর্ষ বিতিগলা, পুঁ বার্ষিক উৎসব কলে। বার্ষিক উৎসব যেত কলে মু গলি গলা বেড়ে সে পিলা যেতু मैट्रिक भल डिविजन पाई, 87% मार्क रखी, भल पाठ पढ़ी, बर्तमान कॉलेज रे पाठ पढ़ी, ITI कर कला मुझे जाए फुल पैंट फुल सार्ट पिंधि सीधा आसला, चलिक आसला, मो पाद छुई प्रणाम कला। मु बेलकाई अनेली, मुझे जापारनी कहले भाई मुझे मनु, अरे अरे एत डेंगा जाइचु, अच्छा 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 आ कौन कर भाई ITI लास्ट सर ITI कहीं कलु रे कहले भाई आम घर पर चाकरी खंड दरकार है। मु ITI करथिले हुए तो ये पाखापाखि आम सब प्लांट पत्र सब अच्छी कौटे गोटे ढुकी ढुका जाए हम कर बरम पढ़ी अधिक आगे चाकरी दरकार। अच्छा अच्छा भल ठीक अच्छे। तापर जुआड़े इंटरव्यू दौ कारण एज होनी 18 वर्ष होनी चाकरी होनी 18 वर्ष हो सारा पर पुणी से पाठ पढ़ला मत मो नंबर रखी था मझे मझे जोगाजोग करूँ नंबर रखला मझे मझे फोन करे या ता नंबर रू फोन करे या ता फोन लू ता निजर फोन नहीं तापर मत कहला भाई कौन करी कुआड़े चाकरी मोर होनी व्यस्त हो ना तू पाठ पढ़ी चल कहला शिक्षा सहायक बाहर थिला +2 मु पढ़ली शिक्षा सहायक देली किछि हलानी क्लरिकल वाला मोर टाइप कंप्यूटर शिखिनी हलानी आ कंप्यूटर पढ़ी पैसा नहीं बोले अच्छा गोटे काम कर विभिन्न प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सब बाहर से लांच पड़ोनी क्या अन्य जो लांच मागुंट बर्तमान सेंट्रल मत पचार भाई कौ चाकरी लांच ना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब गुड़ा देख से लांच ना चुगु बाहर थाए OPS रो बाहर थाए मु आडभर्टाइज देखी पेपर रे मुझे कहली मत पचारा मैंने तो बाहर रे OS परीक्षा देवाई पका OS परीक्षा देला बजेदेला फास्ट प्रिलिमिनारी बजेदेला मेन भी बजेदेला तापर ग्रेजुएशन सरी सारी से एडिशनल तहसीलदार पोस्टिंग मिली। अच्छा मु रेढ़ाकोल पाक जा प्रोग्राम रे मुझे गोटे छक गोटे गछमूल बोल गए अच्छी पिंडी बस बस को अपेक्षा कर से बोलेरो धरिकी आसला देखीदेला मु छिड़ा होती बोल गछ पाखे झूलाटा धरची चिन्हीदेला केमी बोलेरो आनला मो पाक रास्ताटा सियाड़े लोकटा कौन जापर ना कौन ड्राइवरटा से मो पाक आनी बोधे गछ छाई रखियो बोधे गाड़ीटा ना से गाड़ी बाहरी आसला आसिक पूरा पाद छुई प्रणाम कला मो सामना पूरा छिड़ागला मु भेलकाई गली बोली मु तो जापारे टे हेल्थ भी तार आ बढ़िया सुंदरिया डोल डालिया गोड़ आ तार छोटा ना देखे मतलब चिन्ह न पार्ली भाई आप तो सब मिस्टेक कले मत जमा चिन्ह पारे मुझे से मुनु अरे अरे तोर तो आशावाड़ी तो मान ये कही बर्तमान देख तो आशावाड़ी मान ए तू कौन गाड़ी धरी बोलुनी मुझे गाड़ीटा कहला ऑफिस गाड़ी मुझे आम ऑफिस बने ना कहला मु भाई बर्तमान तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार पोस्टिंग पाई। अरे वाह माँ तो OS अफसर करने चाहूँगी आ तू कह मु किरानी हेबी मु पियन हेबी मु फिटर हेबी अरे माँ बाप कहते ना तू ये सब हो पारूनी कारण ते OS अफसर हवा पड़ो। अच्छा बापा
ବାପା ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଦେଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜମା ତ ସହଜ ଭଲ ହୁଏନି, ତଥାପି ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ମୁଁ କରିଛି। ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲୁଣି କି ନାହିଁ? କହିଲା ନା ଭାଇ ଯାଇନି। ମାନେ ତୁ ଏଇଠି ଭୁଲ କଲୁ, ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇକି ଯା, ପରିବାର ସାରା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇକି ଯା। କହିଲା ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଛି, ମୋ ବାପା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କର, ତ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ବାପାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇକି ଯିବୁ। ତାପରେ ଯାଉ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପିଅନ ହେବି, କିରାନୀ ହେବି, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ମାଷ୍ଟରଟେ ହେବି, ଫିଟରଟେ ହେବି, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମା ଓଏସ୍ ଅଫିସର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଭାବରେ କାମ କରେ। ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଳବତୀ ହେଇକି ରହେ। ଆମ ଜୀବନ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମନ ପ୍ରଧାନୀ ଜୀବ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, କିଛି ଠିକ୍ରେ ସଠିକ୍ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଉଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଇଫ୍ ୟୁ ସରେଣ୍ଡର, ଯଦି ତମେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାନର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ଯଦି ତମେ ସମର୍ପଣ କର ନିଜକୁ, ଇଫ୍ ୟୁ ସରେଣ୍ଡର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ଆଉ ଟୋଟାଲି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ, ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ବେଷ୍ଟେବୁଲ୍, ତମେ ସର୍ବୋତ୍ତ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ନୋ। ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ନୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ତମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ଡୁ, ତମେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ବି ତମେ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ପୁଣି ମା କହିଲି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ବି ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଅଟ୍ ଟୁ ବି, ତମେ ଯାହା ହବା ଉଚିତ ସେଥିପାଇଁ ବି ତମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ହବା ଉଚିତ, ଏ ତିନିଟା କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତମେ ରାଇଟ୍ ମାନରେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିପାରିବ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କରିପାରିବ, ଯାହା ହବା ଉଚିତ ତାହା ବି ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଅସଲ ଚାବିକାଠି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପଥରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମା ଆସିଲେ ତ କିଛି ନିୟମ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଯୋଗ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ଖାଇହେବ, ସବୁ କଥା ପିନ୍ଧି ହେବ, ସବୁ କିଛି କରିହେବ, ଘର ସଂସାର କରିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ଏ ଯୋଗ ବଢ଼ିଆ ଯୋଗ, କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ପରା। ଅନ୍ୟ ଯୋଗରେ ସବୁ କେତେ କେତେ କଟକଣା ସବୁ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି। ମା ସେମିତି କିଛି ନୀତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସହଜ? ସେ ତ ନୀତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଲେ ତମେ ଏଇ ନିୟମରେ ଯଦି ଯିବ ତମେ ଏଇଟା କରିବ। ମା ସେମିତି ନିୟମ ଦେଇ, ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିୟମ। ତେଣୁ ଭଲଟା ବାଛିବା କି ଖରାପଟା ବାଛିବା? ଯଦି ଭୁଲ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ପକେଇଲେ ଗଲା ଗାତରେ ପଡ଼ିବା, ଠିକ୍ରେ ଦୁଇ ପାଦ ପକେଇଲେ ଗଲା ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଯଦି ଭୁଲରେ ପାଦଟା ପକେଇ ଦେଲେ ସିଧା ତଳକୁ ଗଳିଯିବା, ରସା ତଳେଇଯିବା। ତେଣୁ ଭୟ ରହିବ ନା ନାହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଟ କେଉଁଟା? ସରେଣ୍ଡର। ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। କଲିକତାରୁ ଜଣେ ଡିଭୋଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଯାଉଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଡାଲାରେ କିଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧରିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି ସରେଣ୍ଡର ସରେଣ୍ଡର ସରେଣ୍ଡର। ସରେଣ୍ଡର ମାନେ ସମର୍ପଣ। ମା ଗୋଲାପର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଏ ଫୁଲଟା ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ଲୋକ, ମାଙ୍କ ଚେତନାର ଲୋକ। ଇଏ ସରେଣ୍ଡର ସରେଣ୍ଡର କହୁଛି। ତେଣୁ ଫୁଲ ବୁଲେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ତକ ମୁଁ ନେଇଯିବି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ହଁ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 200 କ'ଣ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ବହୁତ। ଇଏ ସବୁ ତକ କିଣି ପକେଇଲେ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକି ପେପର ଫେପର ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିକି ଯେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ ଦେଇଦେଲା।
ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କ'ଣ ଫୁଲ ଅଭାବ କି? ଆଉ ତମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଫୁଲ ଅଭାବ ନୁହଁ, ଏଠୁ କାହିଁ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛ? ତମେ ଯେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳକୁ ଏ ଫୁଲର ଅବସ୍ଥା ଥିବ ତ? ସେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣେ କହୁଛ, ଜାଣିଛ ୟା ନାଁ କ'ଣ? ୟା ନାଁ ହେଉଛି ସରେଣ୍ଡର। ଏ ସରେଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ତେଣୁ ସେ ସରେଣ୍ଡରକୁ ମା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ମା ବୁଝିବେ। ଫୁଲ କିଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଭାବର ସହିତ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ମା ଏ ଫୁଲ ତମ ପାଇଁ ନିଆ ହେଉଛି, ତମ ଚରଣ ନିବେଦନ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ଭଲ ରହିବ କି ଖରାପ ରହିବ ତମେ ବୁଝିବ। ତମ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଛି, ତେଣୁ ସତେଜ ରହିବ କି ମୋଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ଏ ସରେଣ୍ଡରକୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ ହେଲେ ମାଆଙ୍କର, ଖରାପ ହେଲେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର। ତାପରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ଯିଏ ନେଇକି ଫୁଲ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ, ସେ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଶୁଖି ନାହିଁ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଜର୍ଣ୍ଣି କଲା ପରେ ବି ସେ ଫୁଲରୁ ପାଣି ବି ଶୁଖି ନାହିଁ। ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଯେଉଁ ଛିଞ୍ଚିକି ଦେଇଥିଲା ସେ ବି ଶୁଖି ନାହିଁ, ମୋଳିବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେବେ ଏଇ ସରେଣ୍ଡର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା? ମା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ମା ସେଇଟା ହିଁ କରେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସହଜେ ବୁଝିପାରେନି। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ, ତା ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ମା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଗର ପଥ, ଯେହେତୁ ନିୟମ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଧରାବନ୍ଧା ରଖା ହେଇନି, ତେଣୁ ପଥ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ, ଦ ପାଥ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଦ ୱେ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବଟ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜି। ମୁଁ ବାକ୍ୟଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ମାତୃଶ୍ରମ 14 ଭାଗ ବହିରେ ଏସବୁ ବାଣୀ ଅଛି। ମା କହିଲେ କ'ଣ? ଦ ପାଥ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ। ଯୋଗର ଏଇ ଯେଉଁ ପଥ, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ। କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଯଦି ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଥିବା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଏ ଦୀର୍ଘ ପଥଟା ହର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ। କେତେ ଲମ୍ବା ବାଟଟା ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା ପଥ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ହେଇଥାଉ, ଆମର ସେଥିରୁ ପରବାଏ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦେଇଦି ସରିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା 5 ଜନ୍ମରେ ହେବ କି 10ଟା ଜନ୍ମରେ ହେବ କି 100 ଜନ୍ମରେ ହେବ କି 1,00,000 ଜନ୍ମରେ ହେବ, ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ ମା ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ଜୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ସେ ମାଧ୍ୟମ ଜୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି। ନାରଦ ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତା ନଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାଟେ କାନ୍ଥରେ ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ନାରଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା। ହଁ, କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି ଲେଖା ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜିକାଲି ହିସାବ ଠିକ୍ ରହୁନି। ଭଗବାନ କେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି କରିବ? ହିମାଳୟର ଋଷି ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କେଲିଟନ୍ ବନିଗଲେଣି, ସେମାନେ କିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେନି, ଅଥଚ ଯେ ଗେଣ୍ଡା ସିଏ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ଇଏ କି କଥା? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଭଗବାନ କି ଯଦି ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଆହୁରି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ। ତାର ସଂସାର ତ ଖାଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଚାଲିବ, ଉଚ୍ଚ ନେଇଯିବ ସଂସାର। ନା ଏଇଟା ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଫାଙ୍କିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିନେଇ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ସଂସାର କେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କିଛି କରିନେଇ, କାଳେ ଫାଙ୍କିବେ, ପ୍ରମାଣ ନେଇଥିବା। ଗେଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଧଇଲେ, ନିଜ ଝୁଲାରେ ପକେଇଲେ, ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମା ପୁରା ଦମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲାଣି ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ। ଆଜି ନାରଦଙ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ଜୋର ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଡାକିଲେ ପଛରୁ, କ'ଣ ନାରଦ, ତ ଆଜି ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଏତେ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି? କ'ଣ କି? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଏଠି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତମର କ'ଣ ଏତେ ଅର୍ଜନ କାମ ପଡ଼ିଗଲା? କହିଲା, ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ସେନ୍ସ ରହୁନି।
ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା କହିଛ ଯେ ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି କମନ୍ ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ସୁପର ସେନ୍ସରେ କାମ କରେ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନ। କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି କମନ୍ ସେନ୍ସ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଗେଣ୍ଡା ପିଠରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି। କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଠିକ୍, ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ଠିକ୍, ଆଉ ଆପଣ ଫାଙ୍କିବେ ଆଉ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ବି ଏଇଟା ଭାବିଥିଲ? କହିଲେ ହଁ। ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଆସିଛ? କହିଲେ ହଁ। ଦେଖିବା ପ୍ରମାଣ। ବାହାରିଲା ଝୁଲାରୁ ଗେଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିଟା କିଏ ଲେଖିଛି? ହଁ ହଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ନା ଏଇଟା ଫାଙ୍କିବେ? ନା 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 ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ ଫାଙ୍କିବି କାହିଁକି, ମୁଁ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ନାରଦ କୁହ, ମୁଁ ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ଲେଖିଦେଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି ତା ଜୀବନରେ। ତାକୁ ହୁଏତ 100 ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, 1000 ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋର ସିନା କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଗେଣ୍ଡା ପିଠିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି। ତମେ କେଡ଼େ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ କାମଟା କରିଛ, ତମେ ତାକୁ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଅଛି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ସେ ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖିଦେଲା ପରେ ବି ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେ ଅଛି କେଉଁଠି? ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରେଇଦେଲି। ତେଣୁ ତମେ କେଡ଼େ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ କାମ କରିଛ? କହିଲେ ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ନାଇଁ, ତମର ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇନି। ଆଉ ତାର ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର କରୁଥିଲା, ତମେ ତ ଭଲ ମାଧ୍ୟମଟା ଜୁଟିଗଲ ଆଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସବୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଭଗବାନ ହଉ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ୱି ଆର୍ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମଷ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଆଜ୍ ହି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ୱି ଆର୍ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମଷ୍ଟ ଇଭେନ୍ ଆଜ୍ ହି। ଖାଲି ମାଧ୍ୟମଟା ଦରକାର। ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର। ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା? ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ମାଆଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହେବା। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ରରେ ମା ସିନ୍ଧୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ମା ସିନ୍ଧୁ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳବତୀ କେମିତି କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେବା। ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମନିବେଦନ, ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର, ଯେତେ ବଡ଼ ବାଟ ହେଇଥାଉ ନା, ଯେମିତି ଗେଣ୍ଡା ପାଇଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଥିଲା ନା ନାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି, କେତେ ଜନ୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାରଦ କ'ଣ ହେଲା? ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଟଟା ହେଇଥାଉ ଛୋଟିଆ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଲା ଦ ପାଥ୍ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସରେଣ୍ଡର ମେକ୍ସ ଇଟ୍ ସର୍ଟ। ଏ ଆତ୍ମନିବେଦନ ତାକୁ ହର୍ଷ କରିଦିଏ। ଦ ୱେ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାଧନା ପଥରେ ଯିଏ କ'ଣ ପୁରା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, କେତେ ବାଟରେ ହଡଲ୍ସ ଆସିବ, ହଡଲ୍ସ ହଡଲ୍ସ। କାହିଁକି ଆସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରିବେ ତାଙ୍କରି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆସିବ? କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୃପା। ଯେତେକ ହଡଲ୍ସ ଆସୁଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା, ଶିକ୍ଷା ପାଇବା, ଆଉ ଭିତରଟାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ 1000 ଟାଇମ୍ସ ଆସିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁନି ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଆୟସ ଆରାମ ଭିତରେ ପୁରା ଦିନ କଟୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ମାନେ ତା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ 1000 ଟାଇମ୍ସ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ଡାକିଲେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଏତେ ଆସିବ? କାରଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସେ, ଆମ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ରୂପ ନେବ ବୋଲି। ଯେତେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସେତେ। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ତା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜଟା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧନା ତା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଏମିତିକା ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଯିଏ ଆମକୁ କେବେ ହତାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ପରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମା ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଜନମ ଜନମ ଧରି ଆମ ପାଖରେ ରହନ୍ତି।
जीवन जीवन धरी आमको गतिशील करे नियंती जे आम जन एमितिका बंधु जाकर प्रेम आमको शक्तिमंत करे दिए ये होचन से माँ तो ये माटी आम पाइछ तो ये माँ का पाखरे आम निजको दे देवा दरकार परिपूर्ण आस्थार सहित पूर्ण निर्भरतार सहित कौन सी डाउट ये मो माँ मो कथा बुझी मो माँ पर भरोसा करिनी मो माँ मो निजर नु कौन बाहर लोक मो निजर तेणु ए माँ जेहेतु मोर जन चिर साथी जे हताश करती जे मते मार्ग देखाती सहायता दियंती जाको प्रेम मते शक्तिमंत करे मोर काम हला तांको विश्वास रखिबा भरोसा करिबा जदि आम माँ को विश्वास भरोसा रखी जीवन बंचिबा यही समर्पण भाव द्वारा माँ पर जो निजको देदेवा माँ मो जीवन दायित्व ने आमको दिव्य कर क्या जीवनटा सी ही देती माँ जेहेतु जीवन देती जो उद्देश्य देती से उद्देश्य को फलवती करने आम जीवन में परफेक्ट हो उठा से माँ को पाखे जहाँ जहाँ साहाଯ୍य दरकार आम मागिपर माँ से परमिशन देती जहाँ दरकार एवरीथिंग आम माँ को मागिपर कि माँ आम किसी एक्सपेक्ट करती तेणु माँ पर पूर्ण निवेदित भाव द्वारा पूर्ण समर्पण भाव द्वारा आम जीवन को आम सार्थक कर आसतु आम जीवन को माँ पाखे देदेवा निजे माँ को योग्य हो उठा। वंदे मातरम।